अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुसरत सलमान है। मैं इब्न सफ़ी साहब की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ अदीब ऑनलाइन के तमाम नाजरीन कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों और काविशों से अब्बू की बरसी के मौके पर उन्हें याद रखा और उनको ज़िंदे जावेद बना दिया। उनकी सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से मेरा बहुत सारा वक्त उनके साथ गुज़रा और मैं बिला मुबालगा कह सकती हूँ कि वो एक बहुत शफीक बाप थे। कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि लेकिन हम इसके बावजूद कि वो हमें कभी किसी बात पे रोकते टोकते नहीं थे, फिर भी हमें ये पता था कि हमें अपनी लिमिट्स का पता था कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता था कि वो हमें किसी बात पे हमसे नाराज़ हो या खफगी का इजहार करें। हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते और जो कुछ हम चाहते थे उसी तरह से सब कुछ करते थे। लेकिन हम कभी किसी गलत और नाजायज़ बात पे उन्होंने हमें वो नहीं किया कि वो हमारे लिए ठीक है, बल्कि वो हमें समझा देते थे कि ये ठीक नहीं है, बल्कि अगर ये बात इस तरह हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो उनका अंदाज़ इतना अच्छा था कि हमें बात फ़ौरन समझ में आ जाती थी और हम उस पर अमल शुरू कर देते थे। पढ़ाई के मामले में भी हम सब बहन भाइयों पे कभी उन्होंने ये कभी फोर्स नहीं किया कि वो क्या चाहते हैं कि हम क्या पढ़ें, बल्कि हमें ये आज़ादी दी थी कि हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें कि हमें क्या पढ़ना है। और कभी एग्ज़ाम्स के दिनों में भी उन्होंने पढ़ाई के लिए या ये सख्ती नहीं की कभी भी कि मतलब किस तरह हमें आगे चलना है, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से। और शायद यही वजह कि हम लोग के रिज़ल्ट हमेशा अच्छे आते रहे, हम सब बहन भाइयों के रिज़ल्ट हमेशा अच्छे आते रहे। और मुझे एक बात बहुत याद आती है कि जब मेरे बीए के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि पता नहीं मैं कैसे पेपर्स करूँगी, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं बहुत अच्छे पेपर्स कर रही हूँ ना। तो वो मुझे, जब मैं डरती और घबराती थी, वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि डुबो डुबो के उभारेगी शोरिश तूफ़ान, शऊर अज़म अगर दिल से हम कलाम रहा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करती थी। मैं किसी जगह फंसती थी तो ये चीज़ मुझे याद आती थी और मैं फिर उसको और कोशिश से ठीक करने की कोशिश करती थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि ग्रेजुएशन में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और वो बेइंतहा खुश हुए। कहते थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमको कहता था ना कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैं अदीब ऑनलाइन के तमाम नाज़रीन का एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अब्बू की बरसी के मौके पर उन्हें इतनी मोहब्बतों से याद रखा। और मैं उनसे ये इल्तमास करूँगी कि वो हमेशा अब्बू को इसी तरह से पढ़ते रहें, उनसे मोहब्बत करते रहें, उन्होंने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें और हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरत असरार सिद्दीकी है और मेरे अब्बू इब्न सफ़ी, मैं उनकी मंझली बेटी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब ऑनलाइन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने अब्बू के मुतालिक बात कर सकूं और उनकी ज़िंदगी का वो पहलू जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, मैं बताना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ उनके कैसे ताल्लुकात थे और किस तरह से वो बच्चों के साथ पेश आते थे। तो यही कहना है कि वो बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही मोहब्बत करने वाले बाप थे। उन्होंने बहुत अपने बच्चों को हमेशा बहुत ज़्यादा अहमियत दी और ख़ास तौर पे बेटियों को हमेशा उन्होंने ये बात पे ज़ोर दिया कि कितनी अहम लड़कियों के लिए भी तालीम हासिल करना कितना अहम है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें। ये नहीं है कि बस बीए करने की एक बात ये कहते थे कि ये नहीं है कि बीए करने के बाद बस शादी हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब बहनों ने अपना जहाँ तक पढ़ना चाहते थे पढ़ा। मुझे यूनिवर्सिटी जाने का शौक़ था, तो उस ज़माने में यूनिवर्सिटी जाना लोग बहुत इसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो तुम जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ो और जितना भी पढ़ना चाहती हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा थे और हमेशा दोस्तों की तरह से बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा
ایسی بات کرتے تھے کہ جیسے ان کے پاس جاتے ہوئے ان سے کوئی بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تھا. ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو کوئی بات ہے، کبھی کبھی ہم لوگوں کو اپنی امی سے بھی کوئی بات منوانا ہوتی تھی تو ابو سے کہتے تھے، اور ابو کو یہ تھا کہ اگر کوئی بات کا انکار کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ تمہاری امی سے پوچھ کے بتائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں ہر بیٹی کی زندگی میں، کہ وہ اس کو باپ، خاص طور پہ ماں باپ سے، خاص طور پہ باپ سے اگر ان کے اہمیت افزائی ہو ان سب چیزوں کے لیے تو. اور ایک یہ وہ تھا کہ ان سے ہنسی مذاق بھی بہت رہتا تھا. اکثر ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسی باتیں کہہ دیتے تھے اور پھر ہم لوگ بیٹھے رہ جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. بعد میں پھر ہنستے تھے، پھر ہم لوگوں کو بتاتے تھے. ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ احمد کی سالگرہ تھی تو ہم لوگ بات کر رہے تھے. میں نے ابو سے کہا کہ احمد آج وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے کوئی خاص پروگرام کیا جائے گا، تو ابو ہنسنے لگے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک وہ لکھ کے دیتا ہوں، جب احمد آئے تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے لکھا ہے میں نے. تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ اجن کی ہے سالگرہ، ڈھول بجاؤ ڈھم ڈھم ڈھم، کرے سرنگی چیں 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 اور مجیرہ ٹنک ٹن. کیک نہ کاٹو کاٹو بھینس، شوق سے بھینس کے کوفتے کھاؤ، اجن کی ہے سالگرہ. دوست جو آئے ہیں ان کے مجھ کو تو لگتے ہیں سن کے، بول رہے ہیں بن بن کے پھر بھی اب کیا کیجیے بھائی، اجن کی ہے سالگرہ. ڈھول بجاؤ ڈھم ڈھم ڈھم، کرے سرنگی چیں 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 اور مجیرہ ٹنک ٹن. تو احمد جب واپس آئے تھے کالج سے تو میں نے ان کو پڑھ کے سنا. میں نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے لکھی ہے. میں پڑھنے جا رہی تھی اور پھر میں احمد کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، اور ابو نے بھی جب دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر فوراً باہر نکل کے آئے اور ہنسنے لگے. تو پھر احمد کو پتہ چلا کہ یہ ابو نے لکھی ہے، اب میری کارستانی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج تک ہم لوگوں کو یاد ہیں. ہم لوگ انہی باتوں کو یاد کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں اور افسردہ بھی ہوتے ہیں کہ بہت جلدی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بہت بہت چاہنے والے ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. بس یہی آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ ان کے لیے ان کو اور ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. میں ادیب آن لائن والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے ابو کی برسی پہ ان کو یاد رکھا. بہت اچھا رویہ تھا. میں چھوٹی سی تھی، مطلب یہ کہ بعد میں ایک دفعہ میں گر پڑی تھی اسکول میں، وہاں پہ تو میرے پاؤں میں چوٹ لگی تھی، میں اٹھ نہیں پائی تھی. مجھے گود میں اٹھا کے لے کے گئے تھے، گود میں اٹھا کے گاڑی میں بیٹھایا تھا. اور پھر وہ جو تھا، پھر اس کے بعد بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ گود ایک دم لپٹا لیتے تھے. اور پھر موشی کہتے تھے، بہت دلار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. ہم بہن ہر طرح سے بہت جو چیز چاہتی تھی، جو کہتی تھی وہ پورا کرتے تھے. پہلا رنگین ٹی وی بھی ساتھ دلایا، مطلب لے کے گئے تھے گاڑی. مطلب میں تھی، احمد بھائی تھے، افتخار بھائی تھے. ان سے افتخار بھائی اور احمد بھائی نے پلان بنایا کہ ابو سے کہ ہمیں کوئی ایک نیا ڈرامہ آنا تھا تو رنگین دیکھنا ہے. تو پھر وہ مجھ سے کہا اور پھر وہ مجھے لے کے گئے، مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم تینوں بہن بھائی گئے تھے ساتھ. ہم سے درخواست، سب ناظرین سے درخواست ہے میرے ابو کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت دعاؤں میں، ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.